हामबाय जोंनि बियारावनो बे पार्टी आइपिएफटिनि राज्य कमिटिनि कार्यकरी कमिटिनि बड़ একটা মিটিং তিনি মিটিংও অনেক কিছু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আলোচনা খাইছেন এই আলোচনা মোতাবেক जों আগামী দিনে কার্যকরী খাইনাই বা কার্যকরী খাইনাইनि बागै जों চেষ্টা নাই दङ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন আবো তিনি জরাতে হয়তোবা ইলেকশন কমিশন অফ ত্রিপুরানি হইতে সাকলাইজাক আমাকে কোনো ক্রিকো ইয়া যত ত্রিপুরা সা বা এডিসি এলাকাও যারা তোমার যতন দাবি খাই তোমানি জরা যে ভিলেজ কমিটি পূর্ণ ইলেক্টেড ভিলেজ কমিটি ক্রিক মবাই এডিসি এলাকাও বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টনি সামং বেগাট দंखा আবো ঠিক মতন কাজ চলিলে আমি দंखा কাজে আবো ইলেকশন দরকার না যত ত্রিপুরাবাসী বা এডিসি এলাকা যারা তোমার যতন দাবি খাই দङ রাজনৈতিক দলও দাবি খাই দङ आमन बागै जों पार्टी आइपिएफटी अब गोटा वानसक लाइन अकाउ गया जों विभिन्न राजनीतिक माने राजनीतिक दल जों विभिन्न इलेक्शन जों फाइट खाइखायो 2009 बिसोरनि भागे जों चिकन कटर जत इलेक्शन जों इलेक्शन कैंडिडेट लागि बाटागि अप्लाई किचेन अब त उनी फाइट तो आमन बागै जों आगामी दिन जोंनि पार्टीनो ভিলেজ कमिटी इलेक्शन आहाम एक पार्टनार्स खाइयो जों এখানে 587 এডিসি ভিলেজ তাবুক দङ তাই আগামী দিন তাবুক যেটা কাম চলি দङ যে তাই 130-32 মতন যেটা বাড়িনা দंमानि আবো যদি খুবই কার্যকরী হামতেবা যত জায়গায় চলবো তিনি পার্টির তরফ থেকে ফাইট খাইনা বাকি চুপ প্রস্তুত আবন বাকি তিনি শেষ মিটিংয়ের মেন এজেন্ডাটা 2018 পরে তাই 23 ইলেকশনের পরে আইপিএফটি মোটামুটি ফান বাই থাকা হানি যে কক খাইমানি দাবু ভজরতে আপনার সার্ভাইভাল খাইগো খাইনা খাদা যে 2018 में जे ভিলেজ कमिटी बा इलेक्शननि परे जोङो जे फानबाय थांगा हिसि अब 18 सिबि जों फानबाय 18 वो जों 8 जन एमएलए जिगिरि 2 जन मिनिस्टार जागै जों पावर दं फाइका आबनि परे हयतो 2023 बा 21 जे ভিলেজ এডিসি ইলেকশন আর জায়গাও কোনো কারণে ত্রিপুরাও একটা দেও যখন ফায়া আর দেওনো কিছু ক্ষমতা আক্রমণ ক্ষমতা করে আর শুধু ত্রিপুরা সাইয়া যত জাতি বিরোধী বই অংশনি যত ত্রিপুরাও কাছে একটা বাতাবরণ খাই থাকা আর যত রকমাই जोंबो तखन जोंनि पार्टीना जों टिकिरि नारगे जों जत जागा फाइखि फाइ एडिसियाव इलेक्शनाव जों फाइखि फाइ जे जों गोप्लाय माय आबनि परे 2023 नि इलेक्शन जों खौसाखौनो उनखुथिनि ताबो एमएलए खौसाखौ जों ভিলেজ कमिटी जों माहायखौनो फाइट खालामनाय तबे जों आशाबादी जे पार्टी आइपिएफटी जों ताबो जोंनो जे जारा ग्रेखाखौ हि फैसो अब राजनीतिक भाषा से अब वास्तवत मासक अब वास्तवत न अब चिंताय आंनि हाइतम हाइसो अब राजनीतिक भाषा अब आसि अहंकारी बा माने अब आत्मगर्बबोध आं जत माने मिडियाराबो साना थांगिया आंनि अबनो चिंता दारा जे आंनि पार्टीनो आं आगामी ভিলেজ कमिटी इलेक्शनाव 587 बा जागायाव 700 खौनो उठो आरो जागायाव अन्तत पक्षे आं 40% जराव आंनि पार्टीनो बाहायके इलेक्टेड खाइना आरो माने आं बिसि बाहायका माने कैप्चार खाइना এই প্রস্তুতিও আইপিএফটি जों दङ এবং जोंनि সিএসি মিটিংआव जों गुरुत्वपूर्ण आलोचना चलते आगामी दिन बिदिनो বিভিন্ন রকম কর্মসূচি পার্টিनि दंनाय হয়তো গ্যাদারিং दंनाय स्टेट लेवल হয়তো आंनि एमसीसी दंनाय अमायखौ जों गोबां मा जों दिनैनि मिटिंआव सिद्धांत लाबाय गत नभेम्बर दान Obama salramon yang daro 125 amendment bill na sani habani da ko bo সরকারনি ট্রাম কাছে পাইখা ডাকতে কাছে ট্রাম চলিত সেকেন্ড ট্রাম চলিত da kon 125 amendment bill apply খাইজি গিয়া কো अब तो त्रिपुरा विधानसभा 2019 যখন যে 125 amendment bill নীতি যে প্রস্তাব উত্থাপিত দংহা বিধানসভাও अब সর্বসম্মতিক্রমে अब बिल जे पासिंग जे पार्लियामेंट रखमानि अब तिनि जराति पार्लियामेंट आकरजे तलखाय आरो जागा जों पार्टी आइपिएफटी फान गोनांखौ दं मनि जराव बीजेपी पार्टी आइपिएफटी नि जे सरकार फायबायमानि परेवरि सिद्धांत तारपरेबो आरो निर्वाचन फाइ थाका आरो निर्वाचन सिगां उना दंमानि हयतोबा कोनो कारण माने दिले अनेक उंलिया निर्वाचन वो बीजेपी बो आबरन इस्यु खायका जे हाँ जों 2023 राज्यआव द्वितीयबार सरकार फायनानि बागै बीजेपी आइपिएफटी जों जुद लड़ाई खाई दङ जे त्रिपुरा सारनि बागै जों 125 एमेन्डमेन्ट बिल जों अमाहाय खायका दाबो निजे जोंनि सीएम दाबो निजे स्टेट प्रेसिडेन्ट बा राज्य सभानि दाबो जे गोदान जे एमपि होननाय
বা ফাতানি যারা প্রবারী সবারই তোমরা এই থানাयनि ब्राउननि নির্বাচনী ইস্তাহার এবং নির্বাচনী প্রচারও ब्राउननि मुद्दा আছে 125 एमेन्डमेन्ट बिल जों सरकाराव खालि हायखायगा जों এই 2023 যদি কাম বেতন খান্তি जों अब दायगि दायगिनो खालायरनाय बे हुंनानै परेव द्वितीय दाबि तेवैसा बुबाग्रा सह বিজেপি आईपीएफटी বা ত্রিপুরা মিলিলাইनो নিবি বলংনি যারা সমস্যা তোমার ত্রিপুরানি যারা ট্রাইবেল নিউজ সুকুন্দি কটক সুকুন্দি যে সমস্যা তোমার যতন তিগইনো তেইবৈসা কাহাম করন खैया दाव जतन बाखांखा अब दायगि दायगि तिनि जराते इया अब जे माइ आसा पार्टी आईपीएफटी दाबि तमैनो अब दाबि तो राजनीतिक दाबि खैया जोंनि फाइनल सल्यूशन तो जों त्रिपुरा ले सेपारेट स्टेट सिटि नोंजोंनो 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास खायगा तिनि रिया खना रिया जों बा त्रिपुरा ले सानानि तेनो सुजुग जों तो अब जों इ प्रधान फाइट माबा मेन इश्यू नाय जों तो जोंनि सामने जों खायना फैनाय अब पार्टी आईपीएफटी जोंनि सिट